હેલો મિત્રો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ તમે બધા મજામાં જ હશો અને વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. તો આજે છે સન્ડે અને આજે બહુ દિવસ પછી મેં કીધું થોડો ડેઈલી વ્લોગ કરું, મતલબ કે ઘરનો વ્લોગ. એટલે મિત્રો આજે અમે જઈએ છીએ વેજ ફૂડ ખાવા માટે. પહેલાં મેં જે બર્ગરવાળો વિડીયો મૂક્યો તો બધા કે ભાઈ નોનવેજ આવે છે ને આમને તેમ, પણ એમાં વેજ બી મળે છે. પણ આજે અમે છે ને વેજીટેરિયન થાળી, મતલબ કે વેજ થાળી, જે ગુજરાતી થાળી જેવું હોય ને એ અમે એનું શું કહેવાય અનલિમિટેડ હોય છે, તો અમે લોકો એ ખાવા જઈએ છીએ આજે મિત્રો. તો બન્યા રહેજો, આજે બહુ મજા આવશે. અને એ રેસ્ટોરન્ટ બી એટલી મસ્ત છે ને, આમ મતલબ આપણને એવું જ લાગે કે ખરેખર ઘરનું જ ખાઈએ છીએ ને એટલું પ્રેમથી જમાડે છે. તો અમે લોકો ત્યાં ખાવા જઈએ છીએ. અને આજના વ્લોગમાં એક બહુ મસ્ત ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે, તો એ તમને પછી ખબર પડશે, તો વિડીયો જોજો બરાબર. અને અત્યારે જુઓ, અત્યારનું વાતાવરણ, તાપ બહુ જ મસ્ત નીકળ્યો છે અને પ્રતિક આવે છે. તો યસ, એટલે એવું છે મિત્રો, બન્યા રહેજો વ્લોગમાં. આજે તમને બહુ મજા આવશે વ્લોગમાં. ઓકે, પ્રતિક બતાવું. પ્રતિક, સે હેલો. કેમ છો બધા? કેવું છે તમને હવે? પ્રતિકને થોડી ગળું, મને ઉધરસ અને શરદી થઈ ગઈ છે. ખબર નહીં, આ વેધરના લીધે ત્રણ ઋતુ ભેગું થઈ જાય છે ને, એટલે બધા બીમાર બહુ પડે છે. હા, જો મિત્રો ત્યાં ટ્રેન આવી, જોજો. જો એટલે એવું છે, જો કોઈ ચકલું નહીં, અમે બે જ છીએ. હવે અમે નીકળીએ છીએ જવા માટે. તો મિત્રો, થેન્ક યુ સો મચ ફોર સપોર્ટિંગ માય વિડીયોઝ. એ તો હું તમને રોજ કહીશ. અને જુઓ, તો મળીએ થોડી વાર પછી. આ શું છે પ્રતિક? આ છે ટીશ્યુ છે ને પાછું નીલગીરીનું બહુ જ મસ્ત સ્મેલ આવે. નીલગીરીનું સ્મેલવાળું ટીશ્યુ છે. તમારી ગાડીમાં પતી ગયું તો મેં કીધું ટીશ્યુ એક ખોલ દઈએ. એમને જ અત્યારે શરદી જેવું છે મિત્રો, એટલે નહીં. અમે આવી ગયા છીએ અને અહીંયા જુઓ કેટલું મસ્ત તળાવ જેવું છે. જુઓ ખાલી, આ બાજુ ફ્લેટ છે ને તળાવ છે, અને પેલી બાજુ બધા ઓલરેડી વેઇટિંગમાં ઊભા છે. એ બાજુ રેસ્ટોરન્ટ છે, કેમ કે મિત્રો અહીંયા એક તો છે પ્યોર વેજ અને શું કહેવાય અનલિમિટેડ હોય છે. એટલે મિત્રો અહીંયા બધા આવતા હોય. અમે મોસ્ટલી છે ને વીકેન્ડમાં આવીએ, પણ મોસ્ટલી રાત્રે આવીએ ડિનર બફેટમાં. પણ અમે લોકો આજે આવ્યા છીએ બ્રેકફાસ્ટ અને લંચ બફેટમાં. તો આજે હવે જોઈએ, આજે મેનુ તો બહુ બધું છે મિત્રો ને. અહીંયા છે ને પ્યોર વેજીટેરિયન છે પહેલી વાત તો. પ્રતિક, બહુ પ્યોર વેજ હોય છે અને અંદર થોડા સોંગ બી વાગતા હોય. અંદર સોંગ વાગતા હોય છે, એટલે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનના, એટલે અમે રાધે રાધેનું ચેન્ટિંગ ચાલતું હોય છે. એટલે અમે કદાચ વોઇસ ઓવર માનસી કરશે. હા, હું તમને અંદરથી બતાવી દઉં છું મિત્રો, ખાવાનું ને બધું. મતલબ અંદર પણ એકદમ શુદ્ધ શાકાહારી છે. એટલે મેં કીધું થોડું પ્રતિક, આઈ થિંક વેઇટિંગ છે. અને શોપનું નામ, લાઈક રેસ્ટોરન્ટનું નામ બી બહુ મસ્ત બહુ છે, કૃષ્ણ દ્વારા. કૃષ્ણ મતલબ કૃષ્ણ ભગવાનના નામ. એટલે તમે વિચારો કેટલું શુદ્ધ હશે અને કેટલું શાકાહારી હશે, બરાબર. અને આ જો આ બાજુ તળાવ મેં કીધું પછી અહીંયા વોક કરીએ આપણે થોડું, ત્યારે અમે મિત્રો થોડું તમને કહીશું. જોઈ જ શકો છો તમે કે પ્રતિક આ માઇક પછી જો કૃષ્ણ દ્વારા. એટલે મિત્રો એ રીતે છે, ઇન્ડિયન પ્યોર વેજીટેરિયન છે. જુઓ, કૃષ્ણ દ્વારા. તો આ છે ને આ રેસ્ટોરન્ટના ઓનર છે, તો આપણે એમને પૂછીએ કે એમને કઈ રીતે આ ચાલુ કરવાનું વિચાર્યું प्योर वेजिटेरियन. तो सबसे पहले आप बताओ कि आपने कैसे सोचा कि हम ये प्योर वेज, क्योंकि इधर तो मोस्टली सब क्या नॉन वेज सब खाते हैं, तो आपने कैसे सोचा कि हम ये कृष्ण द्वारा के नाम से बनाएंगे? तो इसलिए क्योंकि हम लोग जो है प्योर वेजिटेरियन खाते हैं, जहाँ पे नॉन वेज भी बनता है वहाँ पे हम लोग नहीं खाते हैं. तो हम लोग बड़ा स्ट्रगल करते थे. मेरा जो ब्रदर है वो शेफ़ है और उसके फ्रेंड्स हैं जो यंगस्टर सारे, तो उनके साथ हमने बैठ के बात करी कि भाई हम लोग कुछ ऐसा खोलना चाहते हैं जिसमें सब लोग, जो ऐसे लोग हैं जो इतना भी नहीं करते कि भाई नान खाना है या पाव भाजी खानी है तो उसका पाव भी वेजिटेरियन हो, ब्रेड भी वेजिटेरियन यूज़ हो. तो हमारे यहाँ पे सब कुछ एगलेस है और हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई कोई भी चीज़ जिसमें एग हो वो यहाँ पे ना आए. वेगन को भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि हमारे यहाँ पे तो देसी घी, दही, ये सब बहुत चलता है,
तो उस कारण से प्योर वेगन तो नहीं बोल सकते, लेकिन प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और मकसद सिर्फ ये है कि सेवा करनी है लोगों की, क्योंकि हम लोग होलिस्टिक कुकिंग वाले हैं कि घर में हमारे तो जो खाना बनता है वो मिट्टी के बर्तनों में बनता है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे कम से कम रेस्टोरेंट में इतना चाह रहे थे कि ऐसा रेस्टोरेंट हो जिसमें नॉनवेज बिल्कुल भी ना हो, एग बिल्कुल भी ना हो, और प्योर वेजिटेरियन हो और देसी घी का खाना हो। तो यही हमारा मकसद था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, हम एक बार आए तो बस यही आ रहे हैं वीकेंड में, यही के अलावा कहीं जाए नहीं, मतलब ऐसा लगता है हमें, क्योंकि मेन बात की प्योर वेजिटेरियन है। और बेसिकली आप कहाँ से, इंडिया में से कहाँ से हो? हम लोग दिल्ली से हैं। ओके। हाँ जी। और मेन जो जैसे मैंने बताया कि अब रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो घी बहुत होता है, तवे की रोटी नहीं मिलती है क्योंकि नान होती है। तो हमारे पास नान भी है, तवे की रोटी भी है, परांठास भी हैं। हेल्दी कई लोग खाना चाह रहे हैं, जैसे बेसन का पूड़ा हम लोग रखते हैं। और उसके बाद कई लोगों को पराठे चाहिए तो बिना घी के चाहिए। तो वो उस हम लोग सब मेन हमारा जो मकसद रहा है, वी आर इन 40s, तो हर बंदा इस एज में स्ट्रगल करता है कि भाई हेल्दी फूड नहीं मिलता। तो वी हैव लॉट ऑफ हाई प्रोटीन चाट्स एंड कुछ भी आप बोल के भी, जैसे मूंगी की दाल का चीला होता है या बेसन का चीला होता है, वो हम लोग वीकेंड्स पे रखते हैं। अगर हमारा मेन्यू देखें तो 8 चीज़ें रहती हैं। उन 8 चीज़ों में से कम 2 जो हेल्दी ऑप्शंस रहते हैं। बाकी बच्चों के लिए फ्राइज़ वगैरह हो गए या पास्ता हो गया, वो बच्चों के लिए खास रहता है। और फिर नॉर्मल जो पराठेज और पूरीज और कुलचाज, वो सब तो होता ही होता है। और आपका जो डिनर का, लंच का, बफेट का जो है, दैट इज द बेस्ट, आई वो थिंक। सेवा भाव के कारण लिटरली हमें भी लगा प्राइस भी इतनी, यू नो, $15 अनलिमिटेड। उसका रीज़न क्या है कि हमारे लिए क्रिश्चियन द्वारा है। अगर यहाँ पे हम कोई आता है तो हम लोग उनको राधे राधे कह के अपना संबोधित करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो एक एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें पैसा दे के खाने से ज़्यादा सेवा का भाव हो, जो कि हमने अपने गुरुओं से सीखा है। Yes. तो सेवा भाव से खिलाना चाहते हैं, और जो आए हमें वो बड़ा भाव है कि वो खाएं भी उसी भाव से। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं आज पूरा इसका ही व्लॉग बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे पूछ ही लूँ कि क्या, मैंने पहले भी देखा है आपको इधर, पर मैं बोला आज तो मैं पूछ ही लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने बोला, मुझे आपने बहुत हमें सेवा दी, आपका थैंक यू सो मच। और आप आ रहे हो और आप हमारे लिए इतना हेल्प कर रहे हो, बच्चों की हेल्प हो रही है, सारे यंगस्टर्स मिलके कर रहे हैं। हाँ, रेसिपीज वगैरह भी अगर आप देखोगे तो घर जैसी ही लगेंगी, बहुत तेल वगैरह नहीं है, काफी हेल्दी फूड है, बहुत हेल्दी। और इसका मेन पापड़ी चाट, जो हम आते हैं मतलब वही खाते के हम तो फुल हो जाते हैं, उसके बाद हमें कुछ खाने का, अनलिमिटेड है पर हम मतलब उसमें ही पूरा लिमिटेड हो जाते हैं, इतना अच्छा है पापड़ी चाट। मतलब ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि एक बार वो टेबल बैठ जाते हैं तो उसके बाद पूरी ब्रेड्स वो सारी उनके टेबल पे सर्व हो रही है। दैट्स द बेस्ट थिंग। यस, मैं बोलने ही वाली थी कि नान सब गरम गरम, और यू नो वो ऐसे पूछते हैं कि एक और ले लो, एक और ले लो, इतना प्रेम भाव से। आपका भाई स्पेशल यार। हाँ, आपका भाई, मतलब सारे ही, क्योंकि पर ऐसे इतना अच्छे से खिलाते हैं कि हमें इधर बार बार, सोचो हम सिडनी से आते हैं, अच्छा, तो आप सोच सकते हो कि हम कैसे यहीं पे आते हैं। मतलब अभी पिज्जा भी बंद कर दिया, हम पहले पिज्जा खा लेते थे, पर आई वाज लाइक यही है बेस्ट ऑप्शन वेज में, तो क्यों ये ना खाए। नहीं, थैंक यू सो मच। तो यस, देखो अच्छा अंदर से भी इतना अच्छा है। मैंने पहले सब ले दिखा दिया। अगर आप देखोगे भी तो सारा टाइम भजन ही चलते हैं। हाँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर वैसा होगा ना, जैसा कहते हैं हम लोग सात्विक भोजन पे बल देते हैं हमारे गुरुजी। तो ऐसा कहते हैं कि जैसे जिस भाव से बना है भोजन और जिस एटमॉस्फेयर में बना है भोजन, उससे काफी फर्क पड़ता है। यस। तो हाँ, बस अभी यही था, सब आपसे पूछना था मुझे। और ये क्या, ये आप कैटरिंग भी करते हो क्या है? हाँ ये जी, हाँ जी, हम लोग कैटरिंग भी करते हैं। हाँ। और कैटरिंग में हम लोग लाइव कैटरिंग्स में काफ़ी कुछ करते हैं। नान हो गए, पूरीज हो गई, चाट्स हो गई, गोलगप्पे, पानी पूरी, ये सब जो है हम लोग तो घर पे मतलब कोई फंक्शन हो, ये हम अपने घर पे फंक्शंस करते हैं तो हम वहाँ पे लाइव कैटरिंग करते हैं। स्पेशली पूजास में तो लोग हमारे से केटरिंग करवाते हैं क्योंकि प्योर वेजिटेरियन ये है। और तो- जैसे बोला ना, हमारे आप अंदर भी सारा टाइम राधा नाम चलता है, बाहर भी सारा टाइम राधा नाम ही चलता है। क्योंकि ना मेरा ऐसा भाव है कि अगर आप उस भाव से चला रहे हो, जैसे हर बंदे के मुख पे स्माइल होनी चाहिए, अच्छे दिल से होना चाहिए। लोग थके हुए हैं, डबल शिफ्ट कर रहे हैं, वो अगर उस भाव से भोजन नहीं जाएगा ना तो सामने वाले को वो उसका फायदा भी नहीं होगा। तो मोस्टली हम क्या उबर करते हैं, फिर इधर आके रात को खा लेते। मैंने देखा कई उबर वाले भी इधर खा के यू नो चले जाते। बहुत अच्छा है। और अगर आपने प्राइस बढ़ा भी दी ना तो भी मैं तो यही आने वाली हूँ फॉर श्योर। सेवा का भाव है। हाँ। तो बाकी सारा कुछ अला कार्ड मेन्यू में है, सारे नॉर्मल प्राइसेस है, लेकिन एक जो बफे है
वो तो पूरे सेवा भाव से। अगर हमारा एक ब्लैक टाउन में भी है, 2 रेस्टोरेंट है, दूसरा रेस्टोरेंट ब्लैक टाउन में, हमने उधर भी खाया हाँ, है वहाँ पहले। ट्यूसडे का लंगर है, तो फ्री मील ही है। हाँ जी, तो अभी बफेस तो चलते भी है, पर हम फ्री मील्स भी करते हैं, क्योंकि हम लोग एक एनजीओ के साथ भी रिलेटेड है, जो कि फ्री मील्स लगाती है और जो होमलेस पीपल है उनको फीड करती है। तो मेन जो भाव है कृष्ण द्वारा का, कि ऐसा भगवान का द्वार है जिसमें आके सबको उस भाव का अच्छा भोजन मिले। यस दैट्स और हम अपने लोकल कम्युनिटी का भी बहुत शुक्राना करना चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको खाना भी अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वजह से पहले रेस्टोरेंट में नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उसमें थोड़ा नॉन वेज मेन्यू भी था, पर बीइंग प्योर वेजिटेरियन तो हमें बहुत सारे कैटरिंग के भी बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं। हम सबका थैंक्स। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है और बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। हमने पहले दिन ही देख लिया कि भाई हमें वेटिंग में थे हम पहले दिन, तो हमें मिला ही नहीं क्योंकि हम 9:30 को आए थे, बर्थडे थी ही प्रतीक की। फिर हमने ऐसे ही ऑर्डर कर लिया पराठा और वो सब, तो उसका टेस्ट तो हम नेक्स्ट वीकेंड में फिर से खाने के लिए आए। हाँ जी, तो थैंक ये यू सो मच। आप लोगों की विशेष चाहिए, हाँ। सबकी विशेष चाहिए, सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, ताकि हम लोग उसी सेवा भाव से चलते रहे। और बढ़ चढ़ कर सकें। યસ થેન્ક યુ સો મચ આપને બોલા। थैंक यू सो मच। તો મિત્રો જોયું તમે, અને આ જો આ બધા અહીંયાથી બધા બુફે હોય અનલિમિટેડ લે અહીંથી। જો આજે છે આજનું મેનુ છે ઉત્તપમ, ફ્રાઈસ, દહીં ભલ્લા, પાપડી ચાટ, પછી આलू पराठा एंड आज का मेनू, आज का यही है ना मेनू सब। तो આપણે છે ને રિવ્યૂ લઈએ ત્યાં જઈને, એ લોકો રિવ્યૂ આપશે। कैसे हो आप? दोगे रिव्यू दोगे क्या? आज आपने भी बफेट ही मंगवाया है? बफेट ही मंगवाया है आपने? हाँ जी, हाँ, कैसा लगा आप? बहुत अच्छा, बिल्कुल पंजाब वाला टेस्ट आ रहा है। घर के खाने वाली फीलिंग आती है, एंड यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है हमें। काफ़ी इकोनॉमिकल है, फिट्स विद इन द प्राइस रेंज एंड इट्स चीप। लव इट। हर वीकेंड हमारा ब्रेकफास्ट यहीं पे होता है। सेम सेम सेम। कैसा सबसे अच्छा क्या है इधर? यहाँ पे पराठे पराठे प्रॉब्लम एंड सर्विस। हाँ अंकल, गरम गरम घर जैसा। अंकल को दे दो, बोलो अंकल कुछ। बिल्कुल घर जैसा लगता है, यहाँ पर आकर खाते हैं बहुत अच्छा लगता है। माइक है वो, माइक है अंकल। कोई बात नहीं, चलो अंकल को डिस्टर्ब नहीं करते, खाने देते हैं। बोलो कुछ, क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा खाना है इनका, पूरा ऑथेंटिक है और काफ़ी सारे इंडियन टेस्ट है, पूरा बहुत हाँ। बढ़िया खाना है। वी वुड डेफिनेटली रेकमेंड टू कम हियर। या थैंक यू। तो जो મિત્રો આવી ગરમ ગરમ પૂરી આપવા જાય, टेबल पे ही देने जा, इतने स्टाफ, इतना सब अच्छा। यही ओनर है, आप देखो आज ओनर। बोलो क्या कैसा लगा आज खाना? माइक में बोल दो। बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग, डिलीशियस। થેન્ક યુ। थैंक यू। તો મિત્રો આજનો વ્લોગ આજ બતાવવા માટે છે કે આ રેસ્ટોરન્ટ, અને અમે કેમ કે અમે જો ગરમ ગરમ પૂરી અમે 2-3 અઠવાડિયાથી આવીએ છીએ, એટલે મેં કીધું આ વ્લોગ હું કરું તો બધાને ખબર પડે કે ભાઈ સિડની ઓસ્ટ્રેલિયામાં તમે આ કૃષ્ણ દ્વારા સર્ચ મારજો અને આ અહીંયા પ્લીઝ ખાવા આવજો। જો છોકરાઓ બી બધા આવી થાળી આપી દે, એટલે કેવું બગડે, આપણે ફેંકી જ દેવાની પછી યુઝ એન્ડ થ્રો। અહીંયાથી લઈ અને પછી આ અનલિમિટેડ ખાવાનું, અહીંયાથી જેટલું ખાવું હોય તમે ખાઈ શકો છો, બધું જ હોય છે। એટલે જો તમને બતાવી દો, જો આ બધું, આ સલાડ, પાપડી, કોર્ન ચાટ, સેવૈયા, બધું પ્યોર વેજીટેરિયન જે તમે સાંભળ્યું છે। તો હવે અમે બી સ્ટાર્ટ કરશું। अंदर जाके अंदर लाके दे। आलू दे दे बेटे। ये इसमें क्या था? ये रायता है पराठे के लिए। हाँ, मुझे उत्तपम इसमें दे देना फिर। ગરમ ગરમ આ રીતે પીરસે પૂરી ને એવું બધું, અને જો આ ફ્રાઈસ ને પાપડી ચાટ, આની વાત કરું છું, એટલો બેસ્ટ। હા એક દે। તો જો આવી ગરમ ગરમ તમને ઘર જેવી પૂરી તો મિત્રો કંઈ મળશે। જો પ્રતીક લે છે અને એનું વાતાવરણ બી એટલું બેસ્ટ છે કે તમે મજા જ આવી જાય તમને ખાવાની। હવે ઉત્તપમ ને બધું આવશે અંદર, જેમ જેમ જોઈએ ને એમ અંદર પેલામાં ગરમ ગરમ ભરતા આવે। મેં ખાઈ લઈએ હવે। પ્રતીક પૂરી આવી તમે? મારે તો આવી ગઈ છે ગરમ, ખાઈ લેજો મારામથી। આ શું લઈને? આ બટર, બટર બી મૂક્યો છે? તો મિત્રો બટર બી છે, જુઓ। પાપડી ચાટ બહુ દિવસ પછી ખાઈશું ને આપણે। હાઉઝ ઇટ?
कितना गरम गरम ઉત્તપમ આવી ગયો જો પ્રતિક અનલિમિટેડમાં બેસ્ટ ઉત્તપમ છે, ખાલી આપણે ઘરે બનાવીએ ને એવો જ જુઓ. તો આ જો ગરમ ગરમ આલુનો પરાઠો બટર, અને આ જો મિત્રો ચા બી અનલિમિટેડમાં કોણ આલે પ્રતિક. पूरे सुबह का नाश्ता नाश्तो થઈ ગયો. સવારનો નાસ્તો આ ચા બી મળી ગઈ જુઓ. खाई लीधु ना सेवइयाँ भी. भैया चलेगा ना, मैंने थोड़ी ली है ऐसे. तो चलो बोलो आज क्या था मेनू और कैसा आपका इधर रहता है मेनू का सब. और हम बच्चों के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ रखते हैं. आज हमारा जैसे बच्चों के लिए फ्राइज थे, मैक्रोनी थी, बिल्कुल लाइट होता है, उसमें कोई मसाले नहीं होते, वो बिल्कुल माइल्ड होता है. तो बाकी सबके लिए हमारा बल्ला पापड़ी चाट था आज स्पेशल, कॉर्न चाट भी था हमारे पास, आलू पराठा, गोभी पराठा, हमारा खुद का वाइट बटर होता है हमारे पास यहाँ पे. आज मीठे में सेवियाँ थी, हाँ उत्पम था साउथ इंडियन में. तो हम कोशिश करते हैं हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ हो सबके लिए. Yes. तो पूरी भी थी हमारे पास, और बाकी आपको गर्मा गर्म हम सबको खिलाते हैं यहाँ पे. एवरीडे हमारा होता है. वीकेंड्स पे ब्रंच करते हैं हम फ्रॉम 9:30 टू टिल 2 o'clock. बाकी ये होता है कब तक हमारा पीछे स्टॉक रहता है, तो टिल 2 o'clock हम चलाते हैं. और डिनर भी होता है हमारा. डिनर कितने बजे? डिनर हमारा स्टार्ट होता है 7 till 9:30 वीकेंड्स पे. वीकडेज में हमारा till 9 o'clock है. बाकी आओ आप, प्लीज़ आओ, हमें बताओ कैसा आपको सबको लगता है. प्लीज़ गिव अस ए रिव्यू एंड हमें मौका दो सेवा के लिए, हम सेवा भावना से करते हैं. बाकी आओ प्लीज़. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच भैया. प्रतीक तो मित्रों आ तो कृष्ण द्वारा थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हाँ तो मैं जो આવી છે ને મને ત્યાં નથી પીવાતી તો મેં આ લઈ લીધી પ્રતીક નહીં. તો મિત્રો આજ હતું અમારું આજનું આખો વ્લોગ કે અમે વેજીટેરિયન ખાધું, અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં બી અગર તમને જો આવું મળી જાય તો શું જોઈએ બીજું. તો જો ત્યાં પેલી બાજુ રેસ્ટોરન્ટ છે અને અહીંયા મસ્ત તળાવ. મેં તો ખાઈને થોડું વોક કરીએ નહીં પ્રતીક? થોડું વોકિંગ થઈ જાય તો સારું, જમીન થોડું પચી જાય. ને કેટલું મસ્ત છે આગળ જો ને, બધા કેટલા આવે છે વોકિંગ કરવા. જો જો મિત્રો નીચે કેટલા મસ્ત છે પ્રતીક. આ હંસ છે શું છે ખબર નહીં, કંઈક અલગ બહુ જ મસ્ત ક્યુટી છે ને. જો પગ કેવા થાય છે. હા હા, આખું તળાવ જ છે આ રીતે. ના છોકરી અહીંયા જો જો અંશી કબૂતર બતાય. ચા કબૂતર આપણા ઇન્ડિયન જ છે. અમુક થોડા ભૂરા બી છે. યસ. તો મિત્રો તમને કેવું લાગ્યું જમવાનું અમને કહેજો. તમને તો જો કે જોઈને તો સારું જ લાગ્યું હશે રાઈટ પ્રતીક? પણ એવું છે અમને તો બહુ મજા આવી નહીં. અને મિત્રો જુઓ અમે ઉબર કરતા હોય કે એવું હોય તો અમારે મોડા વહેલી થાય. હા, પહેલાં અમે પીઝા ને બર્ગર ને ચિપ્સ ને એવું ખાતા હતા, પણ હવે તો અમે અહીંયા પ્યોર વેજીટેરિયન અહીંયા જ ખાઈએ છીએ. અને એટલે જ મને એમ થયું કે આજે હું આનો બ્લોગ બનાવું. તો જેટલા બી મારા સિડનીમાંથી વ્લોગ જોવે છે કદાચ એ લોકોને કદાચ આ એડ્રેસ ના ખબર હોય તો કૃષ્ણ દ્વારા સર્ચ કરજો, તમને મળી જશે બરાબર. અને એવું જો ડ્રાઇવિંગ પ્રોહિબિટેડ છે અહીંયા પાછી. હા મિત્રો, એટલે અમારે હવે અહીંથી કંઈક લેવાનું છે, જોઈએ ગ્રોસ્કોમાં જઈએ કે. વ્લોગમાં તો અમારે આ વેજીટેરિયન ફૂડ જ બતાવું તું રાઈટ. સન્ડે છે તો મેં કીધું મસ્ત હું બતાવી દઉં. એટલે બોલો પ્રતીક હવે. અને બહુ જ મજા આવી ખાવાની. ચા થી ને નાસ્તો બહુ લાઈક બધું જ હતું ફૂડ, ઇન્ડિયન પંજાબી બધું જ. એટલે લાઈક તો બહુ જ મસ્ત રહ્યું ખાવાનું. અને પેલી સાઈડ હતું અને અમે હવે બસ જઈએ છીએ મિત્રો અહીંથી મારું ગ્રોસ્કોમાં લેવા માટે ને એમ, કેમ કે કાલે પાછી જોબ છે. એટલે અમે કેવું મિત્રો રવિવારે અમે ઉબર ના કરીએ કેમ કે અમારે કાલથી જોબ છે. એટલે આજે આરામ કરવાનો કેમ કે કાલે જોબનો ટાઈમ છે 6 થી 2. એટલે અમે પ્રતિક એમ જોડે જઈશું. એ બી હું કાલે વ્લોગ કરીશ, કાલે બી વ્લોગ બનાવીશ જોજો. કેમ કે અમુકની કમેન્ટ હતી કે તમે જોબ કરીને બી કઈ રીતે તમારું સ્કેડ્યુલ રૂટીન મેનેજ કરો છો એ બતાવો, તો એ બી બતાવીશ. એટલે પ્લીઝ મારા વ્લોગ જોતા રહેજો. અને ઇફ યુ લાઇક માય વિડીયો તો મિત્રો મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. લાઇક શેર કોમેન્ટ એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટુ અવર ચેનલ. બાય મિત્રો, મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા કોન્ટેન્ટ સાથે. થેન્ક યુ.